आज दीपचंदी तालेर द्वितीय पर्व। আমি প্রথম দিন নিয়ে এলাম দীপচন্দি তালের 5টি ভ্যারিয়েশন প্রকার। আজ দ্বিতীয় দিন। আজ আমি লগ্গি শেখাবো এবং সেই সাথে তিহাই। ঠিকাটা নিশ্চয়ই জানেন, ধা ধিন ধাগে তিন তা তিন ধাগে দিন, ধা ধিন ধাগে তিন তা তিন ধাগে দিন, ধা ধিন ধাগে তিন তা তিন ধাগে দিন। 14 মাত্রা। नेक्स्ट लगी। এবার আসি প্রথম লগ্গি। প্রথম লগ্গিটি কি বাজালাম? ধাগ ধিনা ঘিনা ধাতি ধাগ তিনা ঘিনা তাক তিনা ঘিনা ধাতি ধাগ ধিনা ঘিনা। ভেরি সিম্পল। ধাগ ধিনা ঘিনা, ধাগ ধিনা ঘিনা ধাতি ধাগ তিনা ঘিনা তাক তিনা ঘিনা ধাতি ধাগ ধীনা ঘীনা। ধাগ ধীনা ঘীনা, ধাতি ধাগ তিনা কিনা তাক তিনা কিনা ধাতি ধাগ ধীনা ঘীনা। ধাগ ধীনা ঘীনা ধাতি ধাগ তিনা কিনা তাক তিনা কিনা ধাতি ধাগ তিনা কিনা। এবার ঠিক এরম নিচ্ছে।
धाग धिना किना धाती धाग तिना किना ताक तिना किना धाती धाग तिना किना आयत की बायलम धाग धिना किना धाती किना धाग धिना किना ताक तिना किना धाती किना धाग धिना किना ताक तिना धाती किना धाती घेना धाग धिना घिना ताती केना ताक तिना किना धाती घेना धाग धिना घिना ताती केना ताक तिना किना धाती घेना दुटी लगी। नेक्स्ट धाते धाती धाग धिना किना ताते धाती धाग धिना किना धाते उदते धाती धाग तिना किना ताते धाती धाग धिना घिना धाते प्रथम तीन मात्रा धाती धाग तिना किना तारपरे चार मात्रा ताते शेषे तीन मात्रा शेषे चार मात्रा धाती धाग धिना घिना আমি বল বলে লিখে দেব খুবই সহজ ভাষা धाते উল্টোতে धाते धाती मिडिल फिंगर धाती धाग तिना किना ताते धाती धाग धीना घीना। नेक्स्ट लगी धाते देखते तक तेरे केटे धाती धाते देखते तक तेरे केटे धाते रे केटे तक तेरे केटे धाती धाते रे केटे तक तेरे केटे धाते रे केटे तक तेरे केटे प्रथम तीन मात्रा तारपरे चार मात्रा धाती धाते रे केटे तक तेरे केटे धाते रे केटे तक तेरे केटे धाते रे केटे तक तेरे केटे धाती धाते रे केटे तक तेरे केटे এবারে ताते रे केटे तक तेरे केटे ताती धाते रे केटे तक तेरे केटे धाते रे केटे तक तेरे केटे धाती धाते रे केटे तक तेरे ताती धाते रे केटे तक तेरे ताती धाते रे केटे तक धाती धाते रे केटे तक तेरे धाती धाते रे केटे तक तेरे ताते रे केटे तक तेरे ताती धाते रे केटे तक तेरे धाते रे केटे तक तेरे धाती धाते रे केटे तक तेरे धाती धाते रे केटे तक तेरे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 केटे तक तेरे धाती धाते रे केटे तक तेरे ताते रे केटे तक तेरे ताती धाते रे केटे तक तेरे धाग तीन ताती धाग तीन ताते रे केटे तक तेरे धाती धाते रे केटे तक तेरे ताते रे केटे तक तेरे धाती धाते रे केटे तक तेरे धाती धाग तीन ताती तिहाई कतदान दान दा कतदान दान दा कतदान दान तिहाई कत धान धान धा 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 14 मात्रा काउंट করুন कत धान धान धा कत धान धान धा कत धान धान धा दिन धागे दिन ता दिन धागे दिन कत धा कत 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 धाने धासुरे कत धाने धाने धा 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 दिन
नेक्स्ट लगी धाती धातु नेता, धाती धातु नेता, धाती धातु नेता, धाती धातु ने मिडिल फिंगर ता, धाती धातु नेता, धाती धातु नेता, ताती धातु नेता, ताती धातु नेता। আলাদা করে সেপারেট করে প্র্যাকটিস করবেন। ধাতি ধাতু নেতা, তাতি ধাতু নেতা, ধাতি ধাতু নেতা, তাতি ধাতু নেতা। এটাকে যদি আলাদা করে প্র্যাকটিস করেন, এটা কিন্তু আবার দাদরার লগি হয়ে যাবে। সবকিছুর সাথে সবকিছু মিল রয়েছে, আপনারা যদি খুঁজে নিতে না পারেন তাহলে কিছু করার নেই। আমি যেভাবে আপনাদের যে প্রসিডিউর দেখাচ্ছি, কার সঙ্গে কি লিঙ্কেজ আছে সেটিকেও আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এবার আসছে আমি ধাতি ধাতু নেতা, ধাতি ধাতি ধাতু নেতা, ধাতি ধাতি ধাতু নেতা, শেষের 4 মাত্রা। ধাতি ধাতু নেতা 3 মাত্রা, তারপরে 4 মাত্রা, ধাতি ধাতি ধাতু নেতা। এবারে শেষে আসছি তাতি ধাতু নেতা, ধাতি ধাতি ধাতু নেতা, ধাতি ধাতু নেতা, ধাতি ধাতি ধাতু নেতা, তাতি ধাতু নেতা, ধাতি ধাতি ধাতু নেতা। এবার দিয়ে আসছি ধা 1 2 ধাতু নেতা, ধাতু নেতা, ধা 1 2 ধাতু নেতা, ধাতু নেতা, ধা দিন দা গে তিন দা তিন। মজাদার তিহাই, প্রথমে ধা, 3টে ধা আছে, ধা তিন ধা 1 2 ধাতু নেতা, ধাতু নেতা, ধা 1 2 ধাতু নেতা, ধাতু নেতা, ধা দিন দা গে তিন দা তিন। ধা 1 2 মাথা রাখতে হবে, ধা 1 2 ধা ধাতু নেতা, ধাতু নেতা, ধা ধাতু নেতা, ধাতু নেতা, ধা তিন দা গে তিন দা তিন দা গে তিন। ধা 1 2 ধাতু নেতা, ধাতু নেতা, ধা 1 2 ধাতু নেতা, ধাতু নেতা, ধা তিন দা গে তিন দা তিন। অনেক স্পিড বাড়বে। প্র্যাকটিস করুন, দেখবেন সব পারবেন আপনারা। যাই হোক বন্ধুরা, আজ ছিল এই দীপচন্ডী তালের
लगी तिहाई। তো টিউটোরিয়ালটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের শেয়ার করবেন, আর এখনও যদি আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে থাকা বেল আইকন প্রেস করুন, তাহলে প্রতিদিনের টিউটোরিয়াল ইউটিউব থেকেই পৌঁছে যাবে। আজ এই পর্যন্ত, আগামীকাল আবার দেখা হচ্ছে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা। বাই।